هم در باسی دو هوکید بین دیندار نجمان دوست کی سیاست مدار میوانی منن دم باش که دیندار اجور دست پی بکم نها کو که دیندار نها اف بویرین کل عراقی چه دبن پشتی هل بجارتنین لعراقی دخوا زموی پرسی بکم کو قالوا هل بجارتن آلين عراقي وكي بروسي كي ديمقراسي دنرخينن يانجي انجام بس القراد اللي وابن ويدمي هل بجارتن بجرين سپاس کاک جمال سلاف بو جنبته و بینرد کردستان بیستجار بگومان یعنی پروسه دموکراسی العراق پروسه کی تازه نیه یعنی بدوی دمه که درجه حتی کو ام بیجن ببتا دابون ريت بو هزن سياسية عراقي وبطيباتي قالك جبان هزا دقردانا بأجندة أمبيجينة إقليمي يعني البجارتين ده بدو ما هيك عراقي ده يبقى تنجام ده هزا يعني هزا كشكستني هزا كشكدارا وقردايا بأجندة دولة إقليمي وبطيباتي جي إيران يعني أبي هزي هجمونا إيران يا العراقي قال هذا الديجي ام بيجيني شيعي القل دربريش نرازي بنا فاكرية يعني بيقومان يعني نشن كارتك انك وصل هالبجارتنا بكن شكو حتى في الدسيجي هجمارتين القل يتقلب توريني متطابقا نشم قورن لاحتمال افشارك دروس كن اجاوك وكشكل شارعي ام بيجني عراقي وتيجي البغداد دروس كن بوندا فشارة وصار هزن سياسي ديت كنا بيت براوي تهل بجانتنا دا كو جلك دسكاف تبدس خبا بينجي آن روشا ام بيجين حجر الشعبية في قف كتا داي دسكاري لنا يتكرن و شو ام بيجين دجاتيوان نا يتكرن هندا دسكاف تبدس خبا بينت حمي هل بجانتنا انجام دا كبروسكي ديمقراطي بتا دي انجام هو صابينا هزك ديتا بيشو هزك دي باش كبت اللي بدنا من أبا يعني أبا ويد جهنت كو هجمونا إيران العراقي دي لاوسترليتا أبا جي هزن چكدارن بيت بيز باريزن لتأنجام ده همي هزن سياسة عراقي بيت راضي بن أنجامت هالبجارتنا وبطيبتي أف هالبجارتنا قالك الظلال بيا ويا نزيه بيا انجمن نفدولة آسایش نفدولتی یعنی پشتوانی آخر ودی بود دیار کردیه جافدرت متحده نفدولتی اشراف سر کردیه جبر وی جاتن و چون در فتنی نکوه که دخوازه دوباره کردن هل بجاتن نبته الا هر اوه کو فشاره که درست کن سروان هزت کو ده حکمت پیکنن دا کو دستکفت تخواب پاریزن آیش هنده دستکفت دستخواب بینن كيكي ديندار نها وكي تدس نشان كريم آلين ناف دولتي حمي رازي بونا خو بجراندنا خو جيم هل بجارتنين عراقي آنين زمان بس بشكي بتشوك دناف عراقي ده اي آلين سياسي كون رازي بوني نشان ددن قالوا أبيك چه تسيري لروشا عراقي ده آستا ناف دولتي ده جيدك نرخان دناتا چيه؟ اشتما قوتي بقمان يعني يعني ام بجنيو ان متحده وامريكا ودولة الدي يلي بيكو افهل بجارتنا بنا اجر برقرار بونا سياسي استقرارك سياسي العراقي وحكومتك دي العراقي درس كتاب اف اجاوا اشتما قوتي احتمال يعني بنا جهن جيرانيا خلق الدي ام بجن دولة الدي مجتمع جواكان دولتي جبر شنده اوجي بفشارت كنا اف ايك شوان هفرقيت كل العراق درس بنا بين ام بيجن هجمونا ايران ابد كان بيجن يفكي وانش كستنينا هل بجارتنا دا ولا بين انظام كينا طرف دي كدين دار هر وهاد خوازم يبرسي بكم نها قافاكم مروف لإرادة هل بجيرين عراقي تماشا دكا باشترين حكومات پشتیوان هل بجارتنان دکاری حکومتک چاوابن ایراده هل بجیران هاتیه دست نشان کرن ده آستا عراقی ده جبو هف پیمانیان ده آستا پارتیان ده وکی مزنترین پارتیا دموکراتا کردستانی ده آستا عراقی ده هر وها آلین سنجی ایراده خو دست نشان کریه
باشترین مدل جبو پیکانینا حکومتکی لگور اراده هلبجیران دوید چه بکک دیندار جبو عراق كاكي جمالاف يعني ام بيجن سيستم السياسي العراقي بيشتي 2003 هاتي دستي شاكرن كوا و اف دولة العراقي اف حكومتها بيكاتنا سي بيكات السريكي العراقية شيعنا سنة عربا كردن هر حكومتك بيتا درس كرن العراقي بيشتي هر هالبجارتنا كي بيتا هر سي بيكاتا تدا بجدار بنا ودي بنا البرويج شنتي بيقف كي هالبجارتنا جي همان انجام دركتن تو هز الشيعية دركتين هر تيار صدرية ودولتا ياسايا وهر مجموعنا كرد ديسا بارتي وكتينا هذا هز دي ام بجين السياسية كردينا لي يستركي هر بارتي ديمقراطي كردستان كو بجاري سياسي كرسي بدس قبائي ناي هزائكي سرانسري كردستان بجميع شهري العراقي يعني هر أبا سنة جهر وصاد دوز سركي دركتين أوجي يعني أبدي بوستة أم بيجني سركي السيادي العراقي ذات إن باشكرن أم بيجن نريتك السياسي العراقي هجدوا رسي حتى بوكي سرك كمال بو كردانا وسرك برلمان بو سنة عربة وسرك حكومة جيبو برادر شيعية حتى هكذا بيجن وزارات العراقي تاتينا دا باشكرن سر بامبيكاتان داخلية بو شيعانة وزارة بجنيا برهوانية بو سنانة ايكو سيادي بو كردانة يعني اوائتاتنا دابش کرن داودي لي انجام هالبجارتنا داشته بجم چو گوران کاریتنی سروان پیکاتا درست نکریه و وکن بجن کردستان دیسان دویزن پارتی نوکتی نوهر دویزن دی سیاسی یارا گاندی کو بشکداریت حکومت ناکن سنه جي حلبوسية وعزمة يا خميس خنجري ديسنا هر دو سايتا شكرن هر گوران كارية كد في بتاكرن دي كيشاك والسياسي الساحة يعني سياسة عراقي درس كداج بلند هر في حكومتها بيجبت اوا هيا بوافكي دي زي شيعة قالك ناجهنا يكودو افردوكا تيار الصدري كو وافكت بسرق حكومة جابان بدا دولت صاحب سرکاتی نوری مالکی داخوزه بیچند دکتا اوت انجام داده یاشمه و دفشارکا نف دولتی جو اقلیمی جو سروانا درست بتا کو گهنه انجامه که رنگ یعنی نوه که ترشاکن کاندید کن بو سرک حکومت شهر دلار نبت یعنی کو حزبک بر کشتی جاری کاندید یعنی مرشح تسویه بتا كيك ديندار دخوازم وي برسي بكم لغور باورياتا يعني هر چند انجامين فرمي اي حريداوي نهاتنا راقهان دنجي لي لغور وان انجامين نفرمي كوتي باور كرندي ببن انجامين فرمي جي او كرد لغورا بريزي دتر دنگرتن تو باورد كيكو دوی خولا پارلمنتوی ده و دوی کابینه نویا حکومتی ده باندورا کردستانی چاری سریا گریدای حریما کردستانی زیده تر ورن روژوی دستورجی زیده تر به جهانین العراقی باوریات چیه؟ از اعتبار دموکراسی سیاست کردستانی به تبعیت پارتی دموکراتیک کردستان هر وسایی که در رنگ یعنی یک قایمی درست که بودن استاندن الگل زندی سیاسیت عراقی برجواندی آتیابی چنده دا کوی یک پروژه بچن الگل لان دیت امبیجن پیکنارت حکومتی چه برادر شعب نانسن بنا ایکش امبیجن رزبندیا داخواز تحقیق کردستانی او کشه بنید کو کشه نشتیمانی نتوین الگل عراقی نتنی پوست جی گرنگلی اوه گرنگترن اوه بیت الگلوان بینه چرا سرکرن کوب کفنا برنامه حکومتی دا برنامه حکومت دهاتی دا اف کشید امبیجن ماده 140 پیشمرگه بودجه موچا فرمان برانه هر همه افتشت امبیجن سراستی هر ما کردستان تشت نشتیمانی نتوینه اوه بیت yani tişt sereki bina danışlandığını hizin siyaset Kürdistan'ı elgel hizin Irak'ı. O evvel piştiğin gece rastı Kurda ek ki Mesih diye divçun şu pandına vanda fazla piştiğin gene tatakiren. Evvel kare ek sereki kare hükümet harima Kürdistan'ya piştiğin ge Stavı Kürdistan'ı yekul Bağdatçı parlamenter benjene vezir bina
الوان کشال گل حکومت عراق یعنی لجام بین درست کردن پنگاو نهاوتن یان کرده ها که یعنی حکومت اتحادیه کو تید امان دنبته کو وان کشال گل هرما کردستانی چهار سر کته حکومت هرما کردستانی بت کارت خواه بین یعنی کارت سیاسی جه بین سر حکومت اتحادی کو بجدی بچنات نبونده اوا املیری بینه مرسات کرده یعنی برادرت ام بجنیت کت حکومت دا گلک یعنی ام بجن ترجد نبینه و جدی جی نبینه کت گلک جوان کشاده بینه چهار سر کردن تایبتی جی ماده 140 یعنی گلک یعنی از بجم دال جنک درست کن اکادی درست کن یعنی نیاز پاکیه نبیه کو وان بید وان ماده 140 چهار سری وان ام بجن دفرد وقتی اش کردستان لیف دستوری بهتر بکرن بهتر جب بکرن راستی و ارکیمه کردستانی ام بهت فشار سر حکومت بگین چه دستوری بجبینن چه جوان ماده کشید کو ام بجن نابینا حکومت تحریم کردستان نابینا نبرا حکومت اتحادی بینه چهار سر کردن سپاسیاتت کنم که دیندار نجمان دوست کی سیاست مدار بوجدو که تلگلم